Manami taro among kabuhi dati. May mabaho kaming ugta ag abo-abo among alaga nga kambing, baboy, baka ag manok. Dati man hay abo perming among suga ag humay sa pang-adlaw-adlaw. Makaron hay kung amat man lang kami makasamit it manami nga pagkaon, nagatiis nga kami sa asin ag humay. Kung amat hay gabugtaw kami tagahon pa agud mamingwit sa suba, agud may kanon kami sa buong adlaw. Masadya mata kami basta may makaon. Sobrang lisod gid ro mag-usoy it obra. Bilang isang magsasaka iya sa probinsya makaron hay kamahal ro mga bagakon agro among kita sa sang buwan hay maisot man lang. May mga adlaw man nga ro among tinanom hay namamatay dahil sa biglaang pagbag-o bago itima. Tapos do mga nagaagi nga bagyo, nakuho among mga tanom lubog itaning baha. Ginahambagan ko ang mga manghod nga magtuon gid sanda it mayad. Ag umagto sa Manila agud makausoy it ba nami nga obra. Malisod gid abi ro buhay it magsasaka makaron. Grabe wa it masyadong kita. Ag hagos wa it ayuda o bulig nga halin sa gobyerno Bulig para makabanhaw kami sa kalisdan, haron man lang among ginahugat nga mga magsasaka. Bisan alin nga trabaho pa namon hay, hindi kami makaahon sa kalisod kung wa it suporta nga ginatao ro gobyerno.